U prethodnom videu avantura se završila u Medeljinu, a sada nastavljamo put ka mestu Guatape. Šta Guatape čini posebnim? Pored ogromnog veštačkog jezera koje ga okružuje, tu su i šarene fasade koje pričaju priče, impozantna stena El Peñol koja dominira horizontom i živopisne ulice pune energije. La Piedra del Peñol, stena koja se uzdiše 220 metara u visinu. Da bi se stigli do vrha, potrebno je da savladate više od 700 stepenika. Međutim, Guatape je prava turistička atrakcija, pa to znači i velike gužve. Počela sam da se penjem, ali kada sam shvatila da više vremena provodim čekajući u redu nego u samom usponu, odlučila sam da odustanem. Iako nisam došla do vrha, kažu da je pogled sa stene nezaboravan i jedan od najlepših panoramskih vizura u Kolumbiji. Guatape je pravo mesto za istraživanje, a jedna od najboljih stvari koje možete raditi jeste šetnja u njegovim živopisnim ulicama. Oduševit će vas poznati Zokalos, reljefi koji oslikavaju kulturu regije, dok Plazoleta del Zokalos, smeštena samo jedan blok od glavnog parka, nudi šarmantnu atmosferu sa šarenim kućama, kafićima, restoranima i radnjama sa rukotvorinama. Zokalos je nešto po čemu je ovaj grad jedinstven. Svaka kuća ima svoje priče, ispričane kroz ove oslikane ploče. Neki prikazuju životinjske motive, drugi stare zanate, a neki su jednostavno ukrasi puni boja. Ova tradicija datira još iz vremena kada su lokalni stanovnici želeli da zaštite donje delove zidova od blata i prljavštine. Ali s vremenom su ovi detalji postali umetnost i simbol grada. Danas je Zokalos zaštitni znak Guatapea i jedno je od njegovih najfotogeničnijih obeležija. Pre nego što su španski osvajači stigli u Antiokiju u 16. veku, ovaj deo Kolumbije naseljavali su Domoroci, a grad je dobio ime po vođi Guatape, što na jeziku kečua znači kamenje i voda. Grad je zvanično osnovan početkom 19. veka, a tokom godina je evoluirao od poljoprivrednog naselja do jednog od najvažnijih centara za proizvodnju električne energije u Kolumbiji. Pre nego što je Veštačko jezero nastalo, na tom mestu je postojao pravi grad. Stari El Peñol je potopljen 1978. godine kako bi se napravila hidroelektrana, a jedini vidljivi trag nekadašnjeg grada je krst koji viri iz vode. Vreme u Guatapeu može se brzo promeniti, slično kao u Medeljinu, čak i početkom godine. Popodne može biti prilično toplo, ali noću se brzo ohladi. Ako planirate posetu, obavezno ponesite jaku kremu za sunčanje i šešir. Sunce pronalazi način da vas uhvati, čak i kada je oblačno. Jedan od najlepših načina da istražite jezero je uz pomoć brodskih tura koje se organizuju za turiste. Ove ture vam omogućavaju da se opustite na vodi, dok uživate u spektakularnim pogledima na okolna ostrva, luksuzne kuće i prirodu. Tokom ture, vodiči često pominju kuće poznatih ličnosti. Među njima su i muzičke zvezde kao što su Shakira, Maluma i Carlos Vives. Takođe, tu je i kuća Pabla Escobara, poznata po svojoj kontraverznoj prošlosti, koja i dalje privlači pažnju. Guatape je simbol luksuza, opuštanja i jedinstvene prirodne lepote i poseta ovom mestu sigurno će biti iskustvo koje ćete pamtiti. Dobrodošli u Kartagenu.
grad istorije, tropskog ritma i neodoljivih boja. Ulice su kao filmska scenografija, šarene fasade, kolonijalni balkoni, miris mora i zvuk uličnih muzičara. Ali ispod te razglednice krije se istorija gusara, blaga i tvrđava, koje su vekovima odolevale napadima. Ovo mesto je nekada bila ključna tačka Španske imperije, a danas je magnet za putnike koji traže spoj egzotike i prošlosti. Svaki ugao, svaka ulica i trg čuvaju priče o kulturama koje su ovde ostavile svoj pečat. Ovde se mešaju geni španskih osvajača, afričkih robova i domorodačkih naroda koji su ovde živeli pre Kolumba. La Popa Hill je najviša tačka u Kartageni. Nalazi se na oko 150 metara nadmorske visine i nudi spektakularan pogled na grad, more i tvrđavu San Felipe de Barajas. Na vrhu brda, La Popa, uzdiže se manastir koji deluje kao stražar nad Kartagenom. Osnovali su ga augustinski monasi početkom 17. veka, a u početku je to bila mala drvena kapela. 2 veka kasnije kapela je zamenjena čvršćom konstrukcijom. Legenda kaže da su monasi pre izgradnje manastira morali da isteraju đavola u obliku koze kojeg su lokalni stanovnici obožavali. Nakon što su ga proterali, mesto gde je koza bačena nazvano je Salto del Cabron. U manastiru se nalazi mali muzej sa religijskim artefaktima i slikama koje prikazuju istoriju manastira i Kartagene. Takođe, tu je i zlatni oltar sa kipom Device Kandelarijske, koji svake godine 2. februara dobio novu haljinu tokom tradicionalne proslave. Ova tradicija traje vekovima, čineći La Popu mestom duhovnosti, ali i mistike. Najveća tvrđava koju su Španci ikada izgradili u svojim kolonijama, Castillo de San Felipe de Barajas, i dalje dominira panoramom Kartagene. Nekada mala tvrđava građena je na brdu San Lazaro i vremenom proširena toliko da je prekrila čitavo brdo. Nikad nije osvojena, uprkos brojnim napadima. Sistem tunela povezivao je ključne tačke, omogućavao snabdevanje i povlačenje, a bio je i akustički dizajniran, tako da se svaki korak neprijatelja čuo na velikoj udaljenosti. Danas posetioci mogu istraživati osvetljene delove tunela i doživeti jezivu atmosferu prošlih vekova. Bitka za Kartagenu de Indias bila je jedna od najvećih britanskih neuspeha. Admiral Edward Vernon napao je tvrđavu sa ogromnom flotom i hiljadama vojnika, ali je španski komandant Blas de Lezo, iako brojčano nadjačan, uspeo da odbrani grad. Zahvaljujući genijalnoj strategiji i neosvojivosti tvrđave, Britanci su poraženi i povukli su se posramljeni. Ovaj poraz su kasnije pokušali da zataškaju, dok je Blas de Lezo postao legendarni heroj. Stari deo Kartagene je pravo kolonijalno blago, gde svaka ulica priča svoju priču. Uske, kaldrmisane staze, okružene su zgradama jarkih boja, sa drvenim balkonima prekrivenim bujnim cvećem. Dok šetate, čućete zvuke uličnih muzičara, osetiti miris svežeg voća koje prodaju lokalni trgovci i naići na umetnike koji beleže užurbani gradski život na svojim platnima. Jedan od najlepših delova starog grada je deo Getsemani, nekadašnje radničko naselje, a danas srce boemske Kartagene. Ova oblast je postala platno za mnoge umetnike, pretvarajući je u galeriju na otvoreno. Jedna od najpoznatijih ulica je Calle de la Sierpe, gde su zidovi prekriveni živopisnim muralima koji prikazuju istoriju, kulturu i svakodnevni život grada. Svaki mural nosi svoju poruku, od prikaza afričkog nasleđa do portreta lokalnih heroja i apstraktnih kompozicija. Ova
umetnička dela. Ne samo da ukrašavaju prostor, već i povezuju prošlost i sadašnjost, stvarajući jedinstvenu atmosferu. Jedna od najupečatljivijih slika Kartagene su palenqueras, žene u živopisnim haljinama koje nose činije pune egzotičnog voća na glavama. Ove žene potiču iz mesta San Basilio de Palente, prvog slobodnog afričkog naselja u Americi, i simbol su snage i nasljeđa crnog stanovništva Kolumbije. Njihov osmeh i šarene nošnje privlače turiste, a osim što prodaju voće, rado poziraju za fotografije, pričajući priče o svojoj kulturi i istoriji. Stari deo Kartagene poznat je i kao Cartagena de Indias. Evo nekoliko nezaobilaznih atrakcija koje će vam približiti bogatu istoriju i duh ovog fascinantnog grada. Plaza de los Coches je trg smešten odmah iza glavne kapije grada. Nekada je bio mesto gde su se održavale pijace robova. Impozantna katedrala iz 16. veka, katedrala Svete Katarine Aleksandrijske, je smeštena na trgu Bolivar. Poznata je po svojoj prelepoj fasadi i impresivnom interijeru, koji odražava španski kolonijalni stil. Palata Inkvizicije je barokna zgrada iz 18. veka i služila je kao sedište španske inkvizicije. Muzej zlata je mali, ali fascinantan muzej koji prikazuje prekolumbijske zlatne artefakte naroda Zenu. Manastir Svetog Petra Klavera je posvećen španskom svešteniku, koji je posvetio svoj život zaštiti afričkih robova. Trg Santa Domingo je jedan od najstarijih trgova u gradu, poznat po opuštenoj atmosferi, restoranima na otvorenom i skulpturi La Gorda Gertrudis, čuvenog umetnika Fernanda Botera. Noćni život u Kartageni je raznovrstan i dinamičan, pružajući posetiocima mnoštvo opcija za zabavu. El Mirador Gastro Bar je savršen za opuštanje uz koktel i prelep pogled prenoćnog provoda. Popularna mesta uključuju Cafe Havana, poznat po autentičnoj kubanskoj salsi, i Alquimico, trospratni klub sa različitim muzičkim žanrovima i prelepom terasom. Takođe, Donde Fidel Salsa klub nudi energičnu salsa muziku u opuštenoj atmosferi, dok Elvisa Cartagena pruža trospratni doživljaj sa različitim muzičkim stilovima i panoramskim pogledom na grad. Za ljubitelje plesa, Crazy Salsa nudi časove tokom dana i živu muziku uveče. Restoran Marzola Parilla Argentina u Kartageni pruža autentičan argentinski ambijent sa zidovima ukrašenim stotinama čepova od piva, starim registarskim tablicama i nostalgičnim plakatima, dok sa plafona vise retro sjelice koje daju toplu prigušenu svetlost. Unutrašnjost je ispunjena starinskim detaljima poput kofera, vinskih boca i starih radioaparata, stvarajući jedinstvenu atmosferu. Playa Blanca, nedaleko od Kartagene, često se spominje kao jedna od najlepših plaža u Kolumbiji. Tirkizna voda, beli pesak, raj na zemlji, ili barem tako kažu. Da li zaista opravdava tu reputaciju? To je već diskutabilno. Poseta ovom mestu može biti izazovna zbog gužvi i komercijalizacije. Plaža je često preplavljena lokalnim prodavcima i turistima, što može narušiti mirnu atmosferu koju mnogi traže. Miris benzina sa brodova koji prevoze posetioce može dodatno uticati na doživljaj. Ne koristite ribarske čamce,
jer lokalci često prevoze turiste bez odobrenja luke. Gotovo je nemoguće pronaći mesto za peškir, jer su restorani i iznajmljivači ležaljki nagurani jedan do drugog. Cene ležaljki i sličnih usluga mogu varirati, pa je preporučljivo unapred se dogovoriti o ceni kako biste izbegli neprijatna iznenađenja. Međutim, ni to nije garancija. Mogu probati da vam traže više para bez obzira na prethodni dogovor. Iako je plaža lepa, infrastruktura je osnovna, a uslovi za boravak mogu biti skromni. Važno je biti svestan ovih faktora prilikom planiranja posete. Ja bih vam preporučila da je preskočite. Za one koji traže mirni doživljaj, razmislite o alternativnim destinacijama ili planirajte posetu u manje prometnim periodima. Nacionalni park Aviario Nacional de Colombia, smešten u blizini Kartagene, dom je za više od 1700 ptica i 170 različitih vrsta. Park se prostire na 7 hektara i podeljen je na 3 ekosistema, tropsku prašumu, obalu i pustinju, što omogućava posetiocima da istraže raznolika staništa ptica. Nacionalni park ptica Kolumbije nudi posetiocima šetnje kroz raznolika staništa ptica, sa edukativnim centrima i kioscima sa informacijama o vrstama i njihovim navikama. Izgradnja ovog parka je trajala 10 godina, a čak 4 su potrošene na pregovore sa čileanskom vladom da bi se dobio par anskih kondora, pravi simbol i kruna celog parka. Kartagena je veoma vruće tokom cele godine, pa planirajte posetu pametno. Izbegavajte podne. Bolja opcija je doći ujutru od 8 časova ili posle 14 časova kada sunce malo oslabi. U parku možete prisustvovati hranjenju ptica, videti flamingose, tukane, papagaje, pelikane i harpiju orla, jednu od najvećih i najmoćnijih ptica grabljivica. Njena glava podsjeća na sovu, telo na orla, a čuperak na glavi joj daje zastrašujući izgled. Islas del Rosario je arhipelag koji se sastoji od 27 malih ostrva, smeštenih oko 35 km jugozapadno od Kartagene. Ovo područje je deo nacionalnog parka prirode Islas del Rosario, osnovanog 1988. godine sa ciljem zaštite koralnog grebena i morskog života. Ostrva su nastala zahvaljujući koralnim formacijama, što znači da su mnoge plaže napravljene od usitnjenog korala, a ne od mekog peska. Neka ostrva su privatna. Mnoge luksuzne vile i ekskluzivni hoteli nalaze se na privatnim ostrvima, gde samo gosti imaju pristup. Postoji podvodni muzej. U nacionalnom akvarijumu San Martin de Pajarales možete videti dresirane ajkule, kornjače i egzotične ribe, a u blizini se nalazi i podvodna statua Hrista. Među najpoznatijim ostrvima je Isla Grande, koje je popularno odredište za jednodnevne izlete. Mi smo posetili Isla Bela, jedno od ostrva u ovom arhipelagu koje takođe nudi posetiocima priliku da uživaju u prirodi, sa koralnim plažama i bujnom tropskom vegetacijom. Bar sa ležaljkama, restoran u tropskom stilu i nekoliko bungalova daju Isla Beli šarm, ali ga prodaju kao rezort, što nije sasvim tačno. Na ostrvima nema prirodnog izvora pijeće vode, pa se voda donosi sa kopna, što utiče na cenu pića i hrane. Na nekim ostrvima nema struje non stop. Ako planirate da ostanete duže, raspitajte se da li smeštaj ima agregat ili solarnu energiju. Ipak, savetujem da pažljivo birate ostrvo koje ćete posetiti, jer na nekim plažama može biti problema sa kanalizacijom. U blizini arhipelaga nalazi se laguna gde voda svetli u mraku, zahvaljujući planktonima. Diplomirani avanturisti završavaju ovu avanturu u Kolumbiji,
Vidimo se na sledećoj destinaciji.